once again, today is about 10 here, no? Much more fun in Cebu. Heart is pure care, yeah. Eyes and ears, no? There. Again, start episode number 3, helping neighbors and patient and family and loved one for rent and registration maintenance. Thank you for Harold's Hotel and Salimbangon group of company. Yeah. Then here, launched the Harold's Hotel, the 12:09:14 8 p.m. company, December 9, 2014. Tuesdays, the start celebration distributed to the whole family. Neighbors first, Chapel St. Padua, Jumel's place, and Jumel, and my loved ones, questionable, no? My loved ones is questionable. Special thanks to spreading the good news, no? Money earning give us lifetime and income, no? Facebook, again, no income. Ali, pareha sa, ako lang yun na ako resulti niya. Loh, guys, saman. Okay, here, again, ito yung Yaris Jumel, no? Mel? Oy. Okay, here, no? Okay, then ako yung money, no? Akong launching, helping my neighbors, no? Ako ginigibalik, no? So, gano'n ba sa? Nung sa'yo mo? Nanihubag na po kuno yan tilo. Again, balik ko, ako yung 5 auto ka, hindi launch na ako karon, no? Ang helping my neighbors, no nga. Documented. So, balik ko ta kahapon, alauna. Alas 2 ba na, no? Yan ako paswayon, yan mo na, nga. Kiting hukom na ron sa mga awardee for the 2014, and I hope no nga di man ni baya siguro nga lay country. And then thank you for Facebook, then Google, Zoom in the TV, YouTube, Freedom, film section, then bago na to is about YT Games partnership, and Rich Studio, by which mahal ka ba kay baligya nila to from Europe. So again, pwede siya bahin sa ko ang share, no? Na pwede siya share na ko sa makuha na ginitanan sa about 7 ka buok nga website nga mohatag na to income monthly and lifetime, by which nakasabot sila, no? Again, nakasabot na po si Jumel karon, dili gid tambal na kaayo na, no? So akong balikon again, mo lagi nang ako helping my neighbors, no? So balikon ta kabel, papilon ta ka sa, no? Again, para ato lang ma-document niya para ma-share na to sa katawhan ba, no? Again, thank you kay Mel, ha. Balikon ta mga alas 2 siguro. Yari ta kita ka kaya akong ilon sa gabi dito mo ko sa Harold's. Kuha ko sa mga Salimbangon ba, no? Nga wala kita budget ani mga nananigmay. Again, helping your neighbors. Kaya balikon ta ka. Again, thank you, yeah. So again, indoor pa dyan, no? Live, yeah. Palil, gabli day. So, palil ko gabli. So here, again, mula dito thanks to YT Games partnership, film section, CLS, no? There. And Zoom in the TV, again, not na naging budget, no? Thank you kayo. So here, again, this is live, yeah. So here, this is the house of Jumel. Itong mountain pad to. So, di ko kagawas, no? Kaya sakit naging kuno, no? So again, mo lagi na nga, daraan ko, ano? Naalagi tayo kayo, ikuha, no? Nga matulo ni sila kabuk, no? So here, upgraded airway ergometer, no? Shocks, no? Shock absorber, no? There you are, no? Again, so here, again, I'm sorry, no? Kaya wag yung budget, wag yung support, ano? Wag yung support. But anyway, mo lagi na lang hangyo ko sa, no? YouTube, sa Freedom, no? Freedom na padala naman nila. So again, the massive discount of photo, videos, and corporate, no? Kasi euro and pounds, no? It's about 675 or 199 plus mas bonus, no? There you are. And then we are watched by the 8 network, no? 8 network web, no? Y2K ready, one dance, one beat, yeah? There, so here you have money income, Asia, Central Asia, Europe, Africa, name it na ata na, no? Nga gitagaan tag statistics, mabitoron si iubos ko ng rating sa mo ang vice president, no? Kanapitahan ko no sa kuha, no? Kanang sa intriga, by which malagi na nga kuha nila lang kumusulti, no? So here again we launch, and here again suswa kita ni kuha na to. So ako lang bali-bali, no? Again, sorry kayo again, no? 2014 history for the electronic millennium, the galactic, no? Space 3 na, again, makakontak na si Sir Branson ni. Then here's the Wikipedia, by which pareha mi ni Sir Branson nga nami account dito, no? Nami account. Then here mo na, no? There's first my history is about Duna Cruz, no? And then Congressman, no, it's about Dr. Yung Lasabal, the owner of the doctors, there you are, no? Again, the evidence. Ano sa this one? Again, the miss, no? December 9, 2003 from PayPal, yeah, Gmail, Dear Hearty, no, sa Medios, sa tina, as part of people's commitment of excellence, we invite circles interaction with customer. Again, palihog ng di manggugi ko sweeto kay aning ko, ano, but I'm starting studying ako ang ginitanan, in which lang lagi nga nakuan ko na amaze lang ko nga like ang ako ang countryman, no, mo lagi na nga di ko kakuha, no. So again, money akong kanan niya makita ni Mr. Branson nga ako mga employee, ato mga employee ato ra nito na ko, no. Again, memorable kini na to. Again,
wala ko sa happiness nako. Happy na nga. Wala nakuha na kong world record na encyclopedia ya. Again, and then mine lang isabot nga karon my last no isabot nga naman yung mga hero-hero awarding no nga nabuhat mo sa community by which case siguro ako this is not a food nga pagkaon, this is not for the kuan nga kanang machine lang, this is about health no, this is about health, people's health, kinabuhi no, kung apay taong patay gibuhi sa tao mao lagi to nga Sir Branson for me dili to katong breaking system nga ni kuan no, it's about prayer siguro for me no, na prayer mo lagi naghihimo sa Ginoo nga para sa kasakua nga opposite kita ta pinakapobre ko pinakadato ka by which ano again it's up to you again. I know it's a business as businessman din sus nalay ko yung patient nga yung bike is 1.5 million giuna pa niya iyahang lawas kay disgrasya kuno iyang bike kay tun mahal kay 1.5 million sa imuha pa ka by which nga makatabang sa nimo again be open minded Sir Branson for the Virgin Galactic again namong ko diri nga mga nakutangan ako kabubuton ba no nga by which nga unsa man ito happiness no again. Thank you Dano. So here ay balo. Again, inatag po ni sa gap sa Ginoo. Again, thank you and good morning.